joka unjuliza bokabofu izo zija iyo ija amono je emutsaila mona tanga bwandiso partage au kaze ndongozi ndiso wanji yangu asante ukabofu maskini yedunayo ngamono ngabwandisho partage video watsuka we partage mono ngwatsingo hendeze partage ngazendawo na je emuzitsingo bira kula kabofu izo zija tsena bofu izo zija tsena izo zija miongoni mwezi alama zake kiyama miongoni mwezi alama nziro zendongo pia ngazijo ushanje je zembi wanrungu wajodo jifahari hezembi zenjema wanru wetsesheyo wanru wakezeje uni hama malaba bofu ya hadithi mtumeleza idha asbaha almunkar ma'rufa wa asbaha alma'ruf munkara zembi ngazijuka njema zenjema zirendo ambi je wajodo jisifu ngejua silo wakati huo hawara ngujokana shewo rahana mndu ya lola mruhe sharia sha Mwenyezi Mungu asbaha almunkar ma'rufa hawara ngujokana valeur rahane mrumsha mndu ya mlola he sharia sha Mwenyezi Mungu ya umba mndu والله العظيم أصبح المعروف منكر وأصبح المنكر معروفة انتم نقول لسو زنبينغا زيجو شانجي وزيكندو njema zihimiliwa zitinwashime zenjema zirendo ambizi kausiwa zirendo wadoi ijo wasuli daraja yemrumamru yasubutia manene mrumshe ya mrongoze nai asibabu hawara le mrumme nguono hamaila ndongo normal ishange dunia ngeju change imrumme kutona maila ndongo normal gujo subutia mbiye mrumsha ukauti mrongoze hawara bumrongoza kuchola hawara ngondeyo hawara ngoni sijini hawara ngonrando tsihinro hawara mimi kuli mtume haone deba idha asbaha almunkaru ma'rufan iwasili bomtume idepanse yabo bomtume hata ze hawara ngwa parao homala honi wemena so wanruashe bomtume wala mwanamshe wanzo ya lolo he sharia sha Mungu wala hawara basi vanaka wala mwanamshe wanzo ya lolo ukabale mrume ngwanzo lole wabili mahadisi yukaya sa hadisi mrambiye mrumshake hamaste ukabana mwanzo lole mrumshe woyi hamaste hina respect so ndongo zindwaji ikabale mrume hambiye mrumshe ukabana mwanzo lole sharia sha Mungu mwanamshe tsoy wa hadisi wishiliane mrumshe kubali ukamruka julole batinoka hala mrumshe yo kaikiri uislamu kana tsokiri ariyo no Islamu kabatsiyo kanzo kangondo walole ujulize mrumshako mhadisi mwafikiane ndongo kenetso kirubanda ya ukentsinongo ya mzahedini basibu mtume Muhammad yotsi ndo ukaibadili habahi no iwaswili daraja iwaswili hata zehawara zoupara homa lahoni wamenase mrumshe wa halali mrumsharo hamatsozi jao matsozi yala yomahura hana hitima hawara yatowe mrumshe wa halali matsozi ila yonziro rana hitima nziro rahana hitima jana na mengu mfukare nziro rahana hitima ziku mfukare hawara yatowe mrume wa halali matsozi hawara yatowe mrume wa halali matsozi jawu ya rowe basibu mrumshe jwa kaila hitima nziro harbe meshaho jusqu'à la fin hawara kope omnika valori humjusa hate mruma roha matsozi jawu awuyeke hawara humjusa humnika valori rahane mrumsha roha matsozi jawu basi matsozi yala ilangiyo hamando udi ilangiyo hamaudi ojwa udi hamamru ya renga udi ubani ya kautiyo haremwa yebuhuri imatsozi yala ila yotsojuswa ne malaika yotsoka hamabuhuri ya kauzubisiwa ukana
renge matsozi yawo ulive ye mndu yakautowe mndu mshewo yawe mndu mewo matsozi hasibabu ya hawara mndume basi bala basi husahwangamia husahuriki mndume husahuriki mndu mshemesha ngojamba yala itani kuntu turaba ngojolola hata ngojono mwiso ngojolola hata wetsododungo ngojolola hata kuna uona ladha rimwemesha ngojolola wahanda ulole wavili ulole wangavi ila yotsoka hitima ya kamili ngojolola welola sheka umto wa matsozi hawara wini kavalure hawara imndu mshehu mrendetsi hinru hosoni mwa hawara ukauti mrongoza utsinambiye utifenja de hawara ngumni kovalura na mimi na umbizi wa sharsha Mungu basi matsozi yala yotsoka hitima ya kamili na zendungu izunga mjokazeja wallahi kahuzisa ngojwambilwazo uzisa ngojwambilwazo hata mrudo umwasikinia jangu jone namna ya baliwa naye hata mrumshe dozo bila kamrudo ambilwazo hadisi ewono mbaba howa nangeja atsorende hambango yankudi na tjije yobogosi ula uroha inamna kaukaila tside namna liyo hamenye hankabwa tjije kajarinda basi ngojwambilo yeni ya henda yetso balwa naye uzisa wambilo yitso ngamza haini ya henda yetso balwa naye basi yetso nda hundu mrumshe muira hano la hamtsimbi kufuru hata hawenda mrumme muira hano la hamtsimbi kufuru hata hematsozi mrumme ya roha hawara au hematsozi mrumshe wala yatowa hawara basi yetso nda hauna swa kufuru hata mrudamba demba shati jaunde ya baki hatsobaki nemba mshati ha changer visage la kani ha changer ze suwazi la kanizo badi ngone so mawondo mrumshe ngungu mrongozo naye mrumme ngungu mrongozo naye mrumme ngungu mtrete naye basi mrudo wakati mrokondiso jikomea kutujwa kabala ye matsozi wa yatowa he hawara ila wamninka valoriha hosoni mrumsha ila hitima ya kamili harume meshao takutuzijua waziwono mza watukufu ngamrogo harimwe hadithi ya raru hino ninjo harimwe eyane isheleze minuti baziba kinchashi ngamwangalo bani ribakishana dakika nchashi ngamrogo harimwa hadithi hino o mahala nakaya ukana ngabajuje wakati zenjema ngaziju shanje wazikaye dombi yejwanza fange njema ngujoneka ukaula mrumuyi yadeziwa yarendwa tsihindu wanzo usaidie ndongo njema ngojorendwa tsihindu wanzo usaidie ndongo za khairi ngojodeziwa sheka uhimilia ndongo za uchamfu na tabiyambi ngojone hawe mndu mwema we mndu wa roho njema we mndu wa maana yani zembinga zijure nde hando njema zihimiliwa zitinwa kurwaji zenjema zishanjewa zirende hendombi wandu wadotseshia wa hedini wetasho wandu wafanyo njema yani de dunia ngejo ushanje mtumende hamba idha asbaha almunkaru ma'ruf asbaha alma'ruf munkara ekamono zembi zisazishanjewa zirendwa ndolzulo ala modi zanziwao na urendaje na jawo la hawla la quwwata illa billahi al-ali al-azim yani kamro danza ndongombi mndungu deziwa one hatsihindu ngotsona tuzisa mna suala mtitabanga bandu wa nervera hata shehitswa wala nsoisha jimbo balangalenda bofu bano majimbo yawo mrufundi wa kamili fundi lazima njwe zivira dunia ni pia yamjoka utahadharisha wandu zembije kantsujwe zivira imanambilwa fundi dabo kangu jozinji reza kashma reza venuma reza runelfma lazima funda juu reza mpira zendawo reza majimbo zendawo reza mastari reza pia lazima reza ukumbi reza mbiwi izo pia za formation muzijua ndro 24 sur 24 matujo shangaya pia muzijua pia za formation izo reza ukumbi reza mbiwi reza pia lazima fundi azijue au kaingujo kaheleza ndo kazi nizo mbiji na katujue za jiri amjoka hamba kazi nkazirendo achi na mtujue za jiri lazima pia nisijue basi nsoto wamna mfano leo ngabwa jinerve hata zabarindi nabona mbeza kweli ilo jimbo la kauhezwa juzi kalihezwa harimaze tele wanongwa boshilia anashengwa hezao kana ngongwa mbiyo mwanamme ukana ohahonga mimswala sinabongwa labao
walaba wallahi azza wa jalla la hawla wala quwwata illa billahi alazim la fako murungu aboshele yao bravo kabatu subuti hambati jodeziwa yebanwe hindri kwa subuti watu jodeziwa aboshele yao na partage oh bravo tala ngwalaba ohele dzina la Mungu Mwenyezi Mungu amba wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum yode numero 3 ça tinjarme numero 3 bas chez les minutes bangazenda uzahitsa tinjarme numero 3 ça va mina 5 choses aba tinjarme numero 3 Mwenyezi Mungu mriya tsido jailale dzina la Mungu haula bahandungo za batani tsona maana ndongo ntsongo halafu hola bale dzina la Mungu tsena fa wahizza basi tishangwa hezao na abo mimi alhamdulillah bofu timisi wanzo tulam jukambe na Mungu ranzi maana orte sayi alhamdulillah ihomitsi wambia watuloni fumbwa dzina la hangu hiyo no kabatsi umani wala problem isheleni wanro darasa emna nukto wote mweshelani mweshelezize ikamuono rifanya ndongo orte sezi tangaziwa kamjeisha na vumbulwa mtishangai au kamitsi wambia tjoshangai abo furifanya ye digiri sharifanya ni diaspora mitsambio wanro wao minde ujuru usukura saidie la ye tjindiniye ho prison karja fungu kuda fumbulwa minde ujuru tsiwambia wala Dar es Salaam waja kuja fumbulwa ortes amjua tsiwambia waka Dubai waja kuja fumbulwa amjua tsiwambia badi ndongo zinji wotsoparwa zila risaidie miji mabjau na jau wanja mro ortes kwa tafumbale dzina la amjua tsiwambia midamina wambia tsambio wanzani wangu wakufanya hazi ortes wakufanya za reportage tsiwambia midamina wambia haina nrongoza hangu mimi fundi jibelelu na darasa na mbulieze radio privé neze page internet warivumbue shanyinyi warutsamba zifanywa ne diaspora haukayu kamjamba nrabo darasa si diaspora singa si Faransa na Dubai na Marekani na Shini ngabwalo Arabuni ngabwalo Marekani ngabwalo Canada warutsamba diaspora zabarindi mtsijotolo hazini ukanga mnifanyilia publicité ukahamanga mwanzo mnifanyile publicité ni julwa na mimi sina haja ni julwa mtijone ukabalanga mnitinia publicité hakuha manga mnifanyilo kampani ukamathala ni beso ingwanzo ajake president beso ingwanzo ajake na place inkuu ya ministre au president ishele mtijone ukabalanga mnitinia publicité harimwetele ya daula mjotolo hazini bure dasandu kwa nivumbua onrutsamba diaspora wafanya Mungu joka rifanya bai hadi sisa yetsi wambia haroho njema na mimi nao bofunonga nzori ufumo taba mtsinitie ze reportage na kwa nitia kamwende mahala mlalikiwa ndongo za darasa ngamfanyo reportage wanrambio hato wanruwa ho mji ukana mtsi besho wanivumbua wanru kupe hanu wanivumbua wanrutso kupe mtsijoja mdungo hazini banga bwenza roho njema ngabwenza rohombi ngabukondutso ibi wabure watujo mkirisha wake wandu mavama nabo harimwe biro hanyinyo waraneji wa ibi wabure ini wakati darasa ini wakati fundi jibrilo ngutsovumbulwa harimwe tele adahula na sivanu ngutunwa kampani samba mtsitolo hazini beshwa tsivumbulwa ni mji ukati wasa andutso kupe partiyo darasa ngarjua wizo rafanya haina rikofanya siujua siupibili harimwe pajia hangu siujua tsimpaka rishi ortese warivumbua ikangabo pajinro ajiwa rivumbua kabati mushkila internet warivumbua kabati tabu sheika tele ya daula au radio ya daula wanutsoto we place hele dzina la hangu hata darasa ndo kwa rivumbua warutso hamba ifanyiwa ni ndini basi eshele mtujoshanga yekamono ndongozi njika mjeresha ravumbulo mtujoshanga ya bwa tukufu baba numrujua hajizilili ya yeye njemazi timhunre no ya sove mwananya isilamu ya tihundwa nembi haizonga mjoka priority vumbulwa zenje maza hatu mgunguzi juo no wananyasi watitolo hazini ukani wadungo riswifu na urivumbua aizo prizo ya Komori mono karja vumbulwa na senda sirabeho msada ula mtoishia nja vumbulwa ledzina ribehe ya koki mono ortese kwa jani vumbulwa ledzina mono wala Tanzania waja wandu wa shukuru wandu pia kamjesha na vumbulwa wala darasa ra vumbulwa na senda sirabeha mapesa menji rahanu wandu pia wabeha Dar es Salaam kasina mwananyasi ya beha Amir Saadi mwananyasi hawasaidia shaima pesa beha kajatimu sisi ya urabe mwananyasi mashallah fanya jitihada Amir mashallah beha mapesa mashallah wasaidia arengelete shaya usisira beha menji double
na kamjesha ravumbula na boribeka plus ya 8000 euro Tanzania kamjesha ravumbula na mortes kamjeshi aribeka Dubai kamjesha ravumbula zetele wando ashukuri kamjeshi ibale wando wala kwa shukuri ashe wala wala wohamba ashatsambi wando kupe obahano njo vumbulwa mimi wando kupeze image esheleye mtijotolo hazinu kangamrishino kampanya wakasikartina kampanya singarafanya ndongo ha Mwenyezi Mungu yepaji hatu ngarjo utangaza buliaze page prive watangaze sheza daula mtidore vumbua mtijotolo hazinu kangamranzo mritine publicity bayino dunia kaboro njema na rohombi aizo esheleye ni mwesheleze nyondo her darasa mtijoshangaya ekamono rifanya ndongo ha mabofuri wonetele digia ya mtamdu ibale mtamdu kwa jashukuria badi banatanga busiku rabegaze siyora saidia ne ortesewa paro wende hula ibiri imwishare vumbula karte vumbula sabu wandu wa vumbua wanivumbua shatsamba wa kupe plat samba na mdo kupe ye digi anibesho wa rivumbua shatswambia wa do kupe shemswamba bala kartu shukuriwa no mida minawambia watoto wa heze reportage wafanywa hazi ortese ni wajuao nambokana haina reportage mdo ufanya na msodori towa msijoka na mushkila hazi hai yondo usilamu yondo binadamu watukufu wa islamu wa kheri wa imani hautsahani timizi ye parti inu na kanza nieleze abasa inu esheleze minuiti rahaze jahisa tikaza nieleze parti ya raru harimwa hadithi ya mtume Muhammad hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam arishilienro eshelenjo wahini mwambieni za hema bubuna hizo za hijabu mahala mjoko udozi parisa mjoda mwazitahe rahane jawasule nukta hiyo nga mwanzoni wahini wasulihun tikanzana benrongo subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim. Numero 3 bofubeza wende numero 3 mtume sallallahu alayhi wasallama ngurambio harimwa hadithi mtume ngurambio kana yaati ala nasi zaman hammuhum butunuhum wa sharafuhum dananiruhum wa qiblatuhum nisauhum ulaika sharrul khalqi inda Allah. Et numéro 3 hadithi ngamuyendo vite fait ilir jonje numéro 4 iliza minuti raza jahisa katonda dépenser 2h2 katonda wasuli mtume ngolezo kana ngabwajoja zama votoja zama za mwisho no wandu wajufanya zenrongo hizo ngwajoka harimo wandu wai duniani shirarul khalqi inda Allah do wandu wai duniani wala aniwa ni Mwenyezi Mungu subhanallah fundi bes bakshana 4 minutes 5 minutes 4 à 5 minutes basi ngamangalo bala 5 minutes sibakishana 4 à 5 minutes ibezene deleze minutes ngazo ndo zakisi mtume sallallahu alayhi wasallama ngurambio wanimiaza ngamtafsiri hadithi na mtume haba mratu jo hausi mratu jo nerve sambati bakishana 4 5 minutes njambeza hema bubui mjuo mahala mjuko ya Paris anaweza hiji amtafsiri hadithi na mtume haba mianza mrele wando mratu bati tibwandaza mianza ni keseki jao direct si wanadamu sheza Mungu na mtume sikardukash Mungu natanga busiku mwanamsho wangu so pari ni mwanamsho wangu pari arungwa jua pari odi mwanamsho wangu na bo mitso hamba bikadora ruko mitso hamba odi mwanamsho wangu pari ikati dzubu pari mitso kayo nuwazile gra mukoda ho odi wanasho mwanamsho wangu watoto unanza mashallah tonto unanza odi mwanamsho wangu haina ndongo mitso mparati mwambia haina ndongo mitso fanya pia di mwana mshango haina ndongo shaika ndongo sadini miukaseke rwalo komo rwalo faransa ikandongo za Mungu na mtume yumi kaduhura wonuti paro kanti mahala tsandisoteha osiko kajani pisha mbaino anerve kajapisha mbaino mwana mshango maswere pari anerve sha njazia tsambeza kwani haukatse ndibala hadithi assalamu alaykum maswere sebo watoto tonto watoto wa Faransa wahanza zentonto shazentonto de makalbosh wallahi lazim. C'est vrai là, il faut dire la vérité. Les enfants en France aiment beaucoup l'intonto. Ils respectent beaucoup l'intonto. Mais l'intonto comme rien, ils sont fait n'importe quoi de kalbosh. C'est vrai. Yomabio lazima rambe kweli. Ile ndio tafsiri hadithi, mjoni same. Yo lazima mbeze kweli. Watoto wa Faransa wahanza wajomba hao. Wahanza ima tonto. Ou respecte ma tonto. Chez ma tonto wa kumori maskini
luko wa neglige wa renganaye hata mna vero ya utsomnika ya kulembeza bombo wala tonto wa kamili bala hajangu fanyo hazi nguli wa 1200 na 1300 hotsomnika mwana mshwahe 50 euro ya wambia ukaenda kulemba hindu enda kulemna gauni ila problem muswafi uroho ufanya watoto hanza watukuza tonto shawo undo uko wotofanya makaliboshi warohombi na indini yuko onesa watoto mahaba ya utongozo watoto wala waone valeur ya tonto shakika ngamzito ushahida ukamni uone watoto hai mwana msho wangu pari ikawa nione ye fijo tonto fijo tanzania wabale mjira tembea mjeja miani ni uone valeur watoto Faransa shu wajomba sisi wajomba wa Komori da siboko si ufanya n'importe quoi si wa neglige si wa renganai hata mnariali hotsowanika wala mjomba kamili bala hajangu ono na nasho age na balange na mapesa na fijo hata hotsowanika 20 euro na 40 euro bala kwa tsula mbahindu bala hajawo no tonto wa hafili hata basi fijo henza balange na mapesa bala hata hotsowanika mbe yangalemba congelateur uka na mgulembeza boisson mtie mnwe wana no jamais ukawe maniesi no jamais ukasema maniesi dole maniesi no wanayo no jamais ukabala maniesi renga ja umfanye mulu no izo no wakati siani ufanya ndongo za tulazim no c'est pas bien mjoni samihe shele nendelee uharimwe darasa sharati kana mto wemna mfano mtiti ukangabo siku tendai mwana mshohango alafu ngari hadisi yo bala alafu ntoishi hanti na hadisi bala tsambali pishe mbapi lao alafu hafilira ngojua bo mwana mmefundia jao parafilira leke zemba pilau na fijo sabona njaba la hatozia le pilau zabarindi hauka mimi hanza ni keseki ile problemu hangu ngapa ndokotso nerve abantu fundi kurivumbua hoda honi sibandi problemu yangu ngoka mianza ni keseki hani alafu mwana mshangu ula pari uli mwana mshangu masera alafu tishangu tiyo habaramba banunganzawo Ojo watoto wanu namna wali wajisao le nasha tabawi c'est ça le manies machin c'est très joli amba tu sais pourquoi ngunuzi so zabari zambari ndireri ngunambio wakati na kana grossesse na kamhamile tsidonwa dziwa na yaurtu na fruit alafu nsoka sektamba hansi hadisi hiyo na hiyo ya ushi ikawa hausiuzi twasema swera kabati mushkila twasema swera lazima mihanza fundi nikeza kwa kabati dziwa likuja na sura ya njema wala ya urtu ikuja na sura ya njema wala fruit ikuja na sura ya njema ukoja na sura ya Mwenyezi Mungu huwa al-Musawwiru Mwenyezi Mungu wale kunika mrusuru haya watoto wanu mashallah sont jolis sont mignons mais c'est Allah qui a fait c'est pas le diwa qui nous tukubali mruhada tumwambia c'est qui a dit toi là oui ngabo mri anambia ukaboda bona kaudonwa le diwa tsamba lui c'est kalbosh umru wa ushi ambia hadisi hiyo tukubali hadalo ukaya urutunga joka ujana sura njema arimrano diwa ya kujoka hai ikande keli yortu tsoka mmetisi hunu pia kutawu tukubali mruo hai no hai yeitsuka sonti pia ngasima metisi itsuka ngasi warabu pia hai yebo ni mrulo na grossesse itsuka tambio wandu wangazijano wanzuani no mwalo maor eni aranga grossesse tsukari huluze urtuzulo hunu pia bu mwana mshwangu tukubali halal ewone baka uhambia hadisi ukaro watoto walema na waja walowema watoto wakisheo ukariba la hudonwa dziwa na urtuta wabayo hadisa haizo masori la décourager ambaba ntupa le pilau ntuli pia le pilau ani décourager décourager ambaba ntupa pia le pilau non ale inajipishie tufikiri bala ngoto kahuntashime untinie ambiance na haiba uja décourager non kaja pia le pilau siku amisurika nguishwe darasa masori we udunga za darasa amisurika nguishwe darasa bole ngujo nerve hazafi leo mwana msho wangu sema sœur à Paris mjini mtsamdu ya washili sema sœur de mtsamdu ya washili la à Paris la noazilega ngujo nerve
usikwale ngujamba leo ndo mwisho aho bofundi aibo wende utowedesi leo ndo mwisho aho eza hele sikwa hele pila hizo amroni samihi au kamianza nikeseki mianza nikendi nyani no njambuli ya kubalia hada lo ushuone tsendabo hizo mrati kubala hada lo rongo jizani ye ujano suraya Mwenyezi Mungu ye hambwa al-musawwir nde ujangoze surwa zile namna zikayao engoko mudu engoko mkudu engoji pia ulamungude upango hombani yehamba al-musawwir ila ketwalikiana na mbendu wa hala hata mrati gadalo ukari hunodziwa alekeze mwanalo hai etsuka wana wano pia ngometesi wajokadziwa harimwa karefuru yengabo lideli ya jokanadziwa hunu bwatukofu yengabo mahala bajoka ya wurtu hunu dawani yengabo mahala bajoka furi itsukaini ulona grosesi itsuka mratu sobalia mama ndini randara hula za wurtu yesu itsuhula ya wurtu na ndini wana wajama metisipe no mratu kobala hada hadisi jio no aizo mtumi samihi ilinifumbwe hadithi ya mwiso iliritowe fatia abasa mjotowe hadithi ni abasa ni tafsiri au kainu hadithi ya nzuri tafsiri namna la dhimu mjoni samiti kwa utomna example au kamito to example mikanza ndo renda ati mitoto na example yani mwanamsha ngule ngu joni paranre mahiyo abambe leodo mwiso basi untole hadithi ya urtu ne leziwa watukufu unarenzatu hizo ilirendeleye haraka rendeleye haraka ilirtimizi hadithi ni mwambie ni zaheze alhamdulillah mfikiri kama hundu faida rimwemna kiswa wahimwa na msho hangu wa maswega pari hundu faida ishelimti juhadalo imana nakahambimna kiswa ilimti juhadalo bati wono juzi harimwa komanteri ngabo wandu wakautiaze ndongo hizo bangu ti profita lewote shele kiswa himwa na msho hangu titia dimana nakaitia wakati unandu juzi wakaudo hadisari mweze komanteri ukahari wambiwa wane ya urtu wale ya udziwa remwa na yuja mwema yujise ukamwe arabu metisi hizo ti profita wane shele kiswa himwa na msho hangu nukamtukubali bati mwana mshwangu pari hapa rwambilwe hadisi hiyo na usiku ya janambia yo mdunga tsamba uti kubali woushi zonrap ukaharwa na hemana waja treminyo très joli areudo na dziwana ya urtuti kubali adabu ele dziwa ilolo njada ele dziwa lanja hombani hono la sazalo homshanani ne mwana mahalali ele dziwa ilolo njada no tsamba kutsukubali adabu yeye ni kongrajwa ye mwana ya njaba hano armakoli ya baziziwa hobodo njadziwa hobodo njaya urut hobodo njaya mapop na mapop haumizi mungude upango no narizatu watukufu ritimize hadithi yinu ya mwiso ilirjo utimiza basa watukufu mtume sallallahu alaihi wasallam abukana yati ala nasi zamani ngawajuja zama ni hadithi ya mjambaba haritimizi au kaza 2 heures de tanga joti mwabasa ili nimwambieni rongo nzima rizi mtume alayhi salatu wassalamu ngurambie ukana yati ala nasi zaman ngawajuja zama ikawo wanadamu ngawajukana ndrongonraru bas mtume leza haina ujokana zendrongo hizo ulaika hum shirarul khalqi inda Allah waundo wanruwai duniani mtumfumulani zendrongo hizo vitfe ili njo mwambiani za hema bubu mahala mjoko ya Paris no usiku ne dati za habari pia buwatukufu ili rjozia mtume alayhi salatu wassalamu ngurambie ukana hamuhum butunuhum ngawajuja zama periodi waislamu ikao zehamuza hao ndezembaza hao wale basi yani ikahali hakura we muzisenga weje bala sebo situation nje bala kaja swali kaja shila darasa kaja soma Qur'an bala katina banungu ya Mungu yafanya shaikatso la hakura bala basi lezembaza hao basi zile sifikira jokaneso wale basi mtumba ngejo kucho no wanruwa waudo wanruwa harimwezi ume subhanallah yonde amadu ndongondra ambezanzi vumbwe vite ferezi jo mwambia neza heze hijabu jozi wanruwa ngwawo kwa watseza mazini mtume hamba wasawa jo kwa jaji wanruwa kuze hamuzi hawo uhulaba dotso hulaba wali balaba uswali nja swali alikum zisebo je c'est bien machallah yevi machallah ça marche non ça marche uswali ashi usomo Qur'ani leo no yawishila darasa no yabo samarshije na Mungu ahube hadunia ndio muabudie yabo samarshije yani ikahali bala basi muhimu na tsunda mendu yale ya undumna rela toposhoni yale bala basi bala samarsh mtume hamba samarsh hamuhum butunuhum yani ya objectif ndi zemba ikala kura mon frère yabo ngawe mashallah zinongo ngazenda normal
kabati non, c'est tout va bien. Tout va bien. Kuja swali, tout va bien. Kuja ishila darasa leo, tout va bien. Kuja soma Qur'ani, tout va bien. Wandu wakausaidia ndugu zadi kuja toa sadaka, tout va bien. Hao kama la kura. Umuhimu hao watu kura basi. Walimba ndu wakura dezembaza hao. Mtume de hamba. Ngamjona biye waje uko ajaji. Ngabotsa wala ndiso tapeje mukabofu waje. Wandu wabo haza hao dezembaza hao ikawa tsola wajaza zembabo basi. Kabati mbarongo itotsi ndiyo. Basi. Ya bili Mtume sallallahu alayhi wasallam haileza. Hamba washarafuhum dananiruhum. Deuxième chose, il intimize haraka basi. Washarafuhum dananiruhum. Ngawajoja zama periodi o Waislamu o wajoka udoto kuziwa weni kwa shewoho marengweni no mijini dowolo na mapesa. Shamru wadini ngujone hatsi hendu. Shawola ulona mapesa. Waondo wajoni kwa valerino Waislamu wadoa remema koti na wabanafijo. Mtume de hamba sharafuhum dananiruhum. Wa utukufu wa hawa nde ulona mapesa.